اهلا بيكم. اليوم باش نعملوا اون روسيت نتاع كعبر اللحم محشيين بالتن كيما لحمات التن، اما ماهمش لحمات التن خاطر باللحم مفروم حنصيروا. تبعني تو نسهلوها لاباس. Salut tout le monde, on va faire des boulettes de viande farcies au thon, mais à la façon tunisienne, mais surtout à ma façon. Suivez-moi pour les détails. C'est une recette facile, mais ô combien délicieuse. تشوفوا recette سهلة فيها شوية لازمك تتبعني هكا هاو، وتو نعملوها ياسر بنينة. أول حاجة باش نبداو بها باش نبداو باللحم مفروم، دونك اللحم مفروم يكون مفروم مرتين. Alors, première des choses, c'est de prendre une viande hachée et il faut la hacher 2 fois. لحم مفروم باش نزيدوه شوية ثوم. On va rajouter de l'ail haché. On va rajouter un peu d'oignon haché باش نزيدو شوية بصل مرحي. باش نزيدو عليها شوية هريسة عربي. On va rajouter de la harissa et comme je vous ai dit dans une autre recette, moi je prends mon harissa chez la page سوق الغربة. سوق الغربة ناخذ في الهريسة نتاعي من سوق الغربة. الحقيقة يجيبوها لي حتى لدبي هنا، جربوه عنده برشا برودويات. نحكي لكم ريحتها une odeur. باش نزيدو شوية معدنوس. شوية كروية. On va rajouter du persil et du carvi. Sel, ملح، فلفل أكحل، poivre. Alors on va rajouter de l'huile d'olive. Et on va mélanger le tout avec les mains. وتوا باش نخلطوا بيدينا كل شيء لين يدخل الرفاح الكل في اللحم. Donc on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. J'ai oublié de rajouter un ingrédient essentiel. Si tu نزيد حاجة essentielle, اللي هي نعناع شاح, c'est de rajouter un peu de menthe séchée. Heureusement que je me s'en suis rappelé. Voilà, notre mélange devient homogène. تشوفوا الخلطة نتاعنا ولات هكا معناتها مريقلة متناسقة مليح. تو باش نتعداو للصوص. On va passer directement à la préparation d'une sauce tomate très facile. باش نعملوا صوص tomate سهلة على الآخر باش تاخذوا حكة نتاع صوص tomate. On va faire une sauce tomate très facile. Donc on va prendre une boîte de sauce tomate déjà prête, à laquelle on va ajouter un peu d'ail haché باش نزيدوها شوية ثوم مرحي. On va rajouter également des oignons hachés باش نزيدو شوية بصل مقصوص شوية هريسة عربي. On va rajouter un peu d'harissa. Et vous allez remarquer que je ne vais pas rajouter des épices à la sauce parce qu'avec l'harissa c'est tellement épicé. مانيش نزيدو فيح خاطر الهريسة العربي مفوحة مليح. Donc تكفي. ورقتين رند، شوية ملح وشوية فلفل أكحل، ونزيدوها زيت زيتونة. On rajoute un peu d'huile d'olive et on mélange le tout.
Et là, on a la base de notre sauce tomate وهذه هي الباز نتاع الصلصه نتاعنا. باش نخليوها زاد هي ترتاح كيما اللحم مفروم قاعد يشرب في اللفاح نتاعو، خليو الصوص ترتاح وتو باش نمشيو ديريكتومون للحشو. On va laisser cette sauce se reposer un peu, comme exactement pour la viande hachée qui est en train d'absorber les épices, et on va s'attaquer à la farce tout de suite. Bon, بالنسبة للحشو باش ناخذوا كعبات عظم طيبين. Pour la farce, on va commencer par avoir des œufs durs qu'on va couper en tout petits morceaux. Donc, on a nos œufs. Là, je vais passer au thon. Et cette fois-ci, j'ai utilisé une marque qui s'appelle Bledi, que j'adore, j'ai dégusté et c'est excellent. C'est du thon tunisien destiné à l'export. Ça s'appelle Bledi et je vous le conseille. Donc, هذه التن ماركة جديدة اسمها بليدي، جربتها ياسر بنينة، تتباع un peu partout في العالم. نشجعوها، برودوي تونسي. دونك باش نزيدو حكة التن كاملة مع العظم. هنا عندي شوية فلفل مشوي شويتو. J'ai des poivrons que j'ai préalablement grillés, donc on va les couper en petits morceaux. شويه فلفل يعطي مطعم بنين شويته قبل كيما نتاع السلطه من شويه، وتو باش نقصوه طروف صغيرين نزيدوه على الخليط. تبعني دنيا فن وكيف عايشه بنينه وعايشه بنينه. شفتوا هنا اللي قصينا الفلفل طروف صغيرين. Donc on a coupé nos poivrons grillés en tout petits morceaux. On va rajouter à la farce. Alors on va rajouter quelques capres aussi. Préalablement, les capres, il faut les nettoyer à grande eau pour enlever l'excédent de sel. Donc le kabar, شللته برشا ماء باش نحيك الملح الزايد. Et encore on va découper en petits morceaux les capres. نقصوه زاد هو جويد. وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا زينة. Voilà, تو باش نزيد شوية جبن مرحي. On va rajouter un peu de fromage râpé. Et la dernière touche, on va rajouter 2 œufs crus pour faire la liaison de tout ce mélange. باش نزيدو كعبتين عظم نايين اللي هما باش يلمونا الخليط نتاعنا الكل. وباقي نقولكم العظم قبل ما تحطوه ديريكت في الفرز حطوا فيه حاجه هكا تثبت فيه ما طارش على البلاوات. هيك امورها واضحه نجمو نزيدوها. وكالعادة الفارس أحسن حاجة تنجم تجيب بها الفارس هي تخليط باللي تستنى. نسيت حاجة امبورتون باش نزيد شوية زيتون في الآخر. هاي ديجا مقصوص. J'ai oublié de rajouter à la fin un petit peu d'olive découpée. Et donc vous remarquez que j'ai pas rajouté de sel parce que avec le temps, avec les olives, les capres, on a suffisamment. ما زدتش ملح ريتو خاطر مع الكبار ومع التن ومع الجبن ومع الزيتون سي بون. توا نخلطوا كل شيء بيدينا وعندنا الفارس نتاعنا حاضره. On va mélanger avec les mains et on a notre farce déjà prête. دنيا فن وكيف عايشه بنينه وعايشه بنينه ومن دنيتهم فوق نايسينا. Voilà, الفارس نتاعنا حاضره. تو باش نتعداو كيفاش نعملوا الكعابر. Donc notre farce est prête. On va passer directement à comment faire nos boulettes de viande avec cette farce.
دونك عندنا هنا اللحم مفروم المفوح، عندنا الفخس. دونك توا باش نتعداو نعملوا لي بولات. اول حاجه نبلوا يدينا بشويه زيت. دونك on a notre viande hachée marinée, parfumée, épicée. On a notre farce. On commence par mettre un peu d'huile dans la paume de la main pour faciliter le façonnage de ces boulettes. Donc, première des choses, c'est d'essayer de faire une grosse boule de cette viande. On va l'aplatir un peu et faire un creux au milieu. Donc, بعد ما نطرحها شوية نعمل حفرة في الوسط تكون غارقة شوية. في الحفرة هذيك باش نحط الفارس. Et dans ce trou qu'on a fait, on va mettre de la farce. نحاولوا الأجناب نهزوهم ماكسيموم. في ثراها نحيا ووردة وزهرة. وهذه البولة الأولى مريقلة. نكملوا لا ميم شوز. تبعني دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. Donc le ham تاعنا حاضر, la viande est prête. On va prendre une marmite et verser dedans la sauce qu'on a préparée. باش ناخذوا طنجرة باش نصبوا فيها الصوص اللي حضرناها. وفوقها هي باش نحطوا اللحم ونحطوه فوق النار. وكهو هذه تتحط فوق النار تقعد 20 minutes 25 minutes maximum وتكون البلا نتاعنا حاضر. Donc on n'a qu'à mettre sur le feu pour 20-25 minutes et notre plat sera prêt. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la salade du jour. Alors, ما قعد لي كان باش نقول لكم سلطة اليوم هاني جايكم تو. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينا وعيشة بنينا. تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة. تبعني سلطة اليوم باش نسكن معايا المكسيك. اللي يقول المكسيك في الماكلة يقول جواكامول. الجواكامول اللي هو أباز d'avocat. تنوريكم كيفاش. Alors aujourd'hui je vous amène pour la salade au Mexique. Qui dit Mexique dit guacamole, une salade très connue à base d'avocat. Donc suivez-moi, on va prendre des avocats. J'ai enlevé le noyau. باش ناخذوا كعبات افوكا نحيت لهم القلب نتاعهم وباش نحطهم في المهريس. يلزم مهريس. Donc je vais prendre les avocats. أول حاجة نزيدوها للافوكا هو جو نتاع قارص. على خاطر الافوكا كي تقصو يبدا مع الريح يكحال يسوكسيد فيسا. دونك مع القارص باش يقعد أخضر. La première des choses à rajouter pour les avocats, c'est un jus de citron parce que ça va s'oxyder, noircir rapidement. Donc, pour éviter ça, on mélange du jus de citron. Et là, on commence à écraser. دونك تشوفوا اللي هرسنا الافوكا مع السيترون باش نزيدوه توا ملح احرش. علاش ملح احرش؟ خاطر باش يهرس اكثر اكل الافوكا. On va rajouter du gros sel maintenant. Et pourquoi gros sel? Parce que ça facilite un peu l'écrasement des avocats.
الميلونج هذا باش نزيدوا عليه طماطم مقصوصه صغيره اما من غير اللب نتاعها. طماطم جوست القشره مقصوصه شويده. On va rajouter des tomates qu'on a coupées en petits dés, mais sans l'intérieur, juste la peau. On va rajouter aussi des oignons très finement coupés باش نزيدوا زاد بصل مقصوص شويد على الاخر. Alors, vous savez tous que le symbole du Mexique, c'est ça. تعرفوا اللي المكسيك معروفة بالحرورية. Donc ça dépend. Si vous voulez et vous mangez très piquant, on va couper quelques petits morceaux. Pour ceux qui ne mangent pas piquant, la recette peut être sans chili. اللي ما ياكلش حار مش لازم يستعمل هذاك. Alors, autre astuce, pour ceux qui mangent énormément piquant. Alors, pour ceux qui mangent modérément piquant, on va couper comme ça. اللي ياكلوا متوسط. باش ناخذوا الفلفل ونقصوا طريفات صغار من غير ما نوصلوا للزريعة. Sans qu'on arrive au pépin. On s'arrête là parce que vraiment le côté le plus fort du chili se trouve dans les pépins. Donc sans arriver là, on rajoute. Ça c'est pour les gens qui n'aiment pas trop piquant. Alors, pour ceux qui sont vraiment très piquants, et les vrais Mexicains, Tunisiens, ces gens qui mangent trop piquant, alors l'astuce, c'est avant de couper le chili, vous lui faites un petit massage. Alors, الجماعة اللي يحبوا حار قبل ما يقصوا الفلفل هذايا ينزلوا عليه شوية على خاطر الزريعة باش تمشي في وسط الفلفل الكل. Les pépins vont toucher toutes les parois et comme ça, on va avoir un truc très piquant et quand on le coupe, on va jusqu'au bout. كنقصوه نمشيو حتى للاخر. شوفوا هنا بالزريعة نتاعو حضروا رواحكم للي ياكلوا حار. هذا الفلفل واخر حاجة ونكملوا السلطة نتاعنا اللي هي باش نزيدوا شوية كزبر في الاخر. La dernière touche, c'est de rajouter un peu de coriandre fraîche juste à la fin. Vous pouvez utiliser du persil aussi. تنجموا في عود الكزبر معدنوس mais الكزبر يعطي خير. Et là, on écrase bien. Un petit peu de poivre à la fin. شوية فلفل أكحل. Et notre guacamole est prêt. Vous pouvez le servir avec les chips du Mexique. Vous connaissez les trucs en triangle. تنجموا تسربيوه باك الشيبس اللي يبيعوهم تاع المكسيك هذوكم فورمة مثلث. دونك اللحم 10 مينوت ويحضر اموره واضحه. guacamole حضر. انا ما بقى لي كنقول لكم باي باي ا دومان. Mon guacamole est prêt. La viande 10 minutes elle sera prête. Je vous remercie pour votre attention. Allez, à demain. Bye. Bye bye. ما تنسيش. تبعني. جوها المسحور عصفورة وعصفور عايشة بنينا. تبعني